Nya kaya hai, nya kaya hai. Nya kaya hai. We need to open pa lang alam. เป็นยาจังเลยมาเปลือก เอ้า Eat. เงาอร่อยมาก โอเคแนวกินบ่ได้ซื้อมึงบ่กิน แกสิเคี้ยวออกให้มันก่อน มันเป็นยา มันเป็นยาแล้วแต่มันเป็น Leave to Yaya. Ito yung tinatawag nila guys na lotus seed. Masarap siya guys, para siyang mani. Katulad din siya ng lasa ng mani, pero medyo matabang lang siya ng konti. And tatanggalin mo lang siya dito and tatanggalin mo rin siya dun sa pinaka-shell niya. Ang tawag nila dito guys is maled buwa o tinatawag nilang lotus seed. Masarap to guys, try nyo dito. Try nyo to kainin kapag napunta kayo ng Thailand. Ito yung itsura guys kapag wala